Okay guys, Eurobasket muna tayo, pare. Race to 10, dito tayo sa Georgia. Parehas may NBA player dito parehas Si Santi Aldama sa Spain, tsaka si Bo Cruz yung sa movie. Tapos sa Georgia naman si Goga Bitadze ng Orlando Magic. Ang llamado rito Spain Defending champion yan. Naku, sablay mo muna pare. Rebound. Nice one. Mamaya na yung handicap, race to 10 muna. Sige tayo Nice one, nakawala. Nice one. Uy! Pasa yun. Naku, libreng-libre sa 3. Santi Aldama. Rebound. Nice one. Push. Push. Bag. Pasok mo. Sayang. Nakapang-shoot. 0 points pa din. Nice one. Push. Nice one. Pass mo. Bang! 2-0. Baby, 2-0 na baby. Pangalmusan natin ito bukas. Naku, si Bo Cruz. Dumali si Bo Cruz, pare. Basket lang ulit, basket lang ulit. Yes po. Ay. Wait lang, baby Pasok mo. Bang! 5-2! Woo! Pangalmusal! Baby, panggatas mo to. Panggatas mo to isang buwan. Yes, kailangan manalo. One stop, pare. 5-2! Let's go, Georgia! Let's go! Uy, naku, NBA player yan. Lugi. Walang help yun. Ang lamyado may pensa ng number 44 ng Georgia. Oo, may mismatch. Huli! Nice one. Push. Push tayo. Push tayo. Pakita mo kung sino nga! Foul. Free throw. Dalawa. Mainit. Mainit. Pare, pasok mo dalawa, pare. Para 7-4. Pasok mo dalawa, pare, Bang, bang! Isa pa! Ito na yun, pre. Mapuputol na yung sumpa. Alam ko na to sa Georgia. Bang! 7-4! Sabi mo, baby! Panggatas! Panggatas yan! Pasok nga Ano sablay? Naku, libre. Sablay mo. Sablay. Rebound. Nice one. Push! Woohoo! Isandres, cash out. Pasok mo! Sumablay pa. Sayang. Naku. Ganda lang pasa. Buti anticipated. Foul? Okay. Santres na lang, Yun, na libre. Hop. Pasok mo. Nice! 9-4! May ka-shot na to. Eto na yun. Hop. Okay lang. 9-6. Kahit dos lang pare dos lang tayo Bigay nangingi Nice one. Eto na. Pasok mo! Buti pa sa Euroleague, bumapaldo pare! Let's go! Guys, meron pa tayong match winner dito Sana panalo din nila match winner. Let's go, Georgia!